বর্তমান ଆମର ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ সেই ସମାନ ବିଷୟ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ନ ବୁଲି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଯାହା ଭାଇ କହିବେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସି ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସୁକାନ୍ତ ଭାଇକି ସେ ଆସି କିଛି କହିବେ ବିଷୟ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା। ଆଜି ଶେଷ ଆଲୋଚନା ବିଷୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେହି ଉଠାଉଠି କରିବାନି, ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆସିବାର ପରିଶ୍ରମଟି ସାର୍ଥକ ହବ। ଶେଷ ବିଷୟଟି ଦୟାକରି ନେଉଥିବ, ଯାହା ଆମ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି। ଶରୀର କେମିତି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ? ଏଇଟା ଶରୀର ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଶରୀର? ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହବ। ଏ ବିଷୟ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା। ଇଏ ବକ୍ତା ନୁହଁ କି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ପୁରା ପୁରୀ ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ସେୟାରିଂ କରିବା, କଥା ହବା। ଶରୀରଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଗଲା? এই শরীরে আর কি ଅଛି? ପ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ପ୍ରାଣ କେମିତି ଅଛି? ମା କହିଲେ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ। ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ତାକୁ ହଉଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ତାକୁ ହଉଛି ଲାଇଫ ଏନର୍ଜି। ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଉଡିଗଲା ଆମେ କହୁନେ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? କୋଉଠି ମରିଗଲା? ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଉଡିଗଲା। ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କମିଯିବ। ଆମେ କହୁଛୁ କଣ? ଏକ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏକ ହଉଛି ଶରୀର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏକ କାରଣ ଏକ ହଉଛି କଣ? ଶରୀର। ଶରୀର ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଯାହା ଭିଜିବୁଲ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଶରୀର ପରେ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଭଲସେ ବୁଝ, ପ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରାଣ କେମିତି ଅଛି? ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ। ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ତାକୁ ହଉଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଲାଇଫ ଏନର୍ଜି ବା ଲାଇଫ ଫୋର୍ସ। ବୁଝିଗଲା? ତା କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଲାଇଫ ଫୋର୍ସ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି କଣ? ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣା ହଉଛି? ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମନ ଅଛି। ମନ କେମିତି ଅଛି? ଗ୍ୟାସୀୟ ଫର୍ମ ଅଛି। ମନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ମନ ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳ, ମନ ହଉଛି ଅସ୍ଥିର, ମନ ହଉଛି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏକରେ ଅଛି କଣ? ଶରୀର। ଦୁଇରେ ଅଛି କିଏ? ପ୍ରାଣ। ତିନି ଅଛି କିଏ? ମନ। ଶରୀର ହଉଛି କେମିତି ନା ଦେଖା ହଉଛି ଯେ ଭିଜିବୁଲ, ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ ଏବଂ ମନ ହଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଫର୍ମ। ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ସିଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର। ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ବୁଝିଯାଅ। ବୁଝିଗଲା? ଶରୀରଟିଏ ଅଛି, ପ୍ରାଣଟିଏ ଅଛି, ମନଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାଟିଏ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ସେ ପୁଣି କଣ? ବିଷୟଟି କଠିନ ଅଛି, କେହି ଚଗଲ ବଗଲ ହଉନି, ମନକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର କର। ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କେମିତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା, କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଯୋଗର ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ଆମେ କେବେ ବି ମାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମେ କେବେ ବି ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହବା ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି କଲେଜ ଯିବା, କେତେ ପାଠ ପଢିବା, କେତେ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ରହିବା, କଦାପି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ବିଷୟ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଶରୀର ଗଲା, ପ୍ରାଣ ଗଲା, ମନ ଗଲା, ଆତ୍ମା ଗଲା। ଚୈତ୍ୟ କିଏ? ଚୈତ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ବଳୟ। ଏ ବିଷୟଟି ଆଜି ବାକି ରହିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଗଲା?
चैत्य होची आत्मार बलय, आत्मार परिधि, आत्मार गोटे वृत्तांत, आत्मार होची व्यक्तित्व जहाँ कहि परिबा सोर्स पर्सनालिटी, ताको होची सोर्स पर्सनालिटी, आत्मार व्यक्तित्व। चला गोटे कथा जदि एते कथा घटिला ताले एई लिस्ट मध्यरे काई तो नाही अतिमान शक्ति नाही तो अछि कि अछि अछि सेई अतिमान शक्ति को जिए धारण करि परिबो तार कामटी होची किए ना मन। लेख समस्ते अतिमान शक्ति को जिए धारण करि परिबो, जिए बुझी परिबो, जहार सामर्थ्य रहिछि ता नाटी होची मन। कोड आग्रह नहीं देखुन तोर पेन नहीं खाता नहीं किछ नहीं हैं खाली तो उठी घड़ी घड़ी मुती जीवो खाली एते खाली मुती जीवो हैं केही उठाड़े नहीं बस। अतिमान शक्ति को जिए धारण करि परिबो, जहार सामर्थ्य रहिछि, जहार कैपेसिटी अछि से होछि किए मन। बुझि पारलो तेणु कह होछि अतिमान शक्तिर गौण विभूति होछि मन। मन होचार जंत्र। बुझि पारलो सलायक आनंद, आनंद को जे धारण करछि से होछि चैत्य। देखि सर बुझेबी प्रथम टे कष्ट लागिबो तार बुझेबी। आनंद को जे धारण करे से होछि चैत्य। बुझला चेतना को जे धारण करछि से होछि प्राण। तार होछि सत्य, सत को जे धारण करछि से होछि शरीर। एई भली भाबरे शरीर प्राण मन चैत्य, शरीर प्राण मन चैत्य सेपटे कौन अछि ना सत चित आनंद अति मानस। बुझि पारला एबे बुझिबा आमे कहूछु मन आउ अति मन ए तो अर्थ ना नहीं। आमे कहूछु अति मानस बोली कहूछु कोन कहूछु अति मानस कहूछु ताले मनर जे बियंड रो अछि ता ना कोन बियंड माइंड। मनर जे ऊर्ध्व अछि ता कोन कहूछि बियंड माइंड ऊर्ध्व मन। तो मनर जे ऊर्ध्व अछि ता कहूछु अति मन। भल से बुझ आमे कोन कहूछु मानव अति मानव। बुझला मानवरु अति मानव, मनरु अति मन। तो एई जो मन रे हम अच्छे आ गोटा हम नुआ मन को प्राप्त करबा ता को होछि कोन अति मन, अति मानस, सुपर माइंड। माइंड अछि से सुपर हबो, मनीष अछि सुपर हबो, सुपर मैन हबो। माइंड अछि सुपर माइंड हबो। कार जो आसीबो जो नुआ फॉर्म रे आसुची, जो नुआ बेसिस आसुची, जो नुआ सत्ता रे आसुची ता कहू हमें सुपर मन, सुपर माइंड बा सुपर मैन। बुझि पारलो एटा केमिति बुझिबा से सरकार से कथा कहूची कोन ना अति मानस शक्ति ता कहूची सुप्रा मेंटल फोर्स। विषय तुम दैचो मते अनेले किछ हबनी, विषय तुम दैचो, विषय बुझाई पड़ियो। विषय हमर नुह, विश्व भाई विषय दैछ। बुझिला विश्व भाई विषय दैछ केमती बुझिबा जते बेले श्रीराम देखिले 11 वर्ष बयस 12 वर्ष बयस काको श्रीराम को सेही बयस से देखिले आज संसार मध्य एते दुख काहे पूरा सिस्टम जीवा भलसे बुझे प्रयास करबा। आज संसार एते दुख काहे मनुष्यटी मरुची काहे, मनुष्यटी बुढ़ा बुढ़ी होची काहे, मनुष्यटी रोग रे आक्रांत होची काहे। रोग अछि, बार्धक्य अछि, दुख भी अछि, मनुष्यर मृत्यु अछि। तो ये सब समस्या को लेकिन से चिंता कले आर रहस्यटी कौन कहीं कौन पाई घटुची। पूर्वरु आम जानी जिते गौतम बुद्ध किसी घटना सहित जड़ित होला परे संसार विमुख हो गले, छाड़ी पलैले। किसी दृश्य से देखिले, कौन देखिले, देखिले गोटे शव। अरे दिने मजा पड़ो नहीं कौन देखिले गोटे मृत
गोटे डेड बॉडी गोटे शव देखिले आश्चर्य ହେଇଗଲେ मनुष्य को मरिबो ना हाँ एक दूरे कौन देखिले गोटे रोगी देखि आश्चर्य ହେଇଗଲେ अरे ये की अवस्था जराजीर्ण हाड़ कंकाल पूरा एकदम रोगिणा अवस्था ये की अवस्था ना हाँ शरीर रोगटा भी अच्छी आश्चर्य ହେଇଗଲେ शव एवं रोगी पुणी कौन देखिले साधु हूँ लास्ट देखिले आउ कौन देखिले बड़ माने कहतु समस्त आगे नवा बड़ माने कहतु आ कौन देखिले भाई वार्धक्य अरे जौवन अच्छी आम केटे सुंदर लगुचु दिने एमती बुढ़ा बुढ़ी हो ना हाँ तो विचलित हो गले किए गौतम बुद्ध आम समस्त कथा रोगी वार्धक्य एवं शव देखी आश्चर्य होगा कहले ये कि जीवन तापर कौन देखिले साधु देखी कहले नाई नाई ये ठीक साधु सन्यासी देखला कहले ये जीवन ठीक संसार छाड़ी पलैले किए पलैले गौतम बुद्ध कौन चाहिए मोक्ष मुक्ति निर्वाण चाहिए बुझला नहीं श्री अरविंद समान कथा देखी कि छाड़ी गलेनी यहाँ हूँ पार्थक्य ये हूँ डिफरेन्स ये हूँ महत्व ये हूँ गुरुत्व से समान देखिले मनीष कहीं मरुची मनीष एक पुणी कहीं कथा मनीष कहीं रोग पड़ुची मनीष कहीं बुढ़ा हो जाऊँगी मनीष तो दुखरे कहीं पड़ी रही एत आक्रांत कहीं होची मनीष कहीं मरुची अनेक कथा से देखिले जिते बड़े आसी पहुंचले पंडित जी ये कथाटी को सी 11 वर्ष बयस चिंता कले किए श्री अरविंद एवं से निजे हृदयंगम कर 12 वर्ष बयस मते भगवान पठे स्वयं भगवान से निजे कहते मते भगवान पठे समग्र विश्व को रक्षा करने केते वर्ष बयस 11 ରୁ 12 वर्ष बयस जड़े बिलात रही 7 वर्ष बयस से बिलात गले पाठ पढ़ाई 14 वर्ष बिलात रहिले से बिलात केते कष्ट से रही केते पाठ से पढ़ी केते विद्वान जड़े महर्षि जड़े महायोगी से समय सी है आईसीएस कौन पाई सी आईसीएस कि चाकरी कले नहीं छाड़ी पलि आसिले चिंता भितर पड़ुंट जे मनीषर ये दुख को मु निश्चित दूर करी बुझिपार से आसी पहुंचले कौटी पंडिचेरी आसी पहुंचले मझी कथा कहूनी बहुत समय लगे पंडिचेरी पहुंचले 1910 मसीहा एप्रिल 4 बुझिपार पंडिचेरी आसी पहुंचले केबे पहुंचले 1910 मसीहा एप्रिल 4 की कहुची परिप्रकाश मैनिफेस्टेशन कौन कहुची 4 को देख 4 हूँ मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअल वर्ड रो मीनिंग हूँ 4 संख्यार अर्थ हूँ परिप्रकाश ओडिया हूँ परिप्रकाश बुझिपार ये पुओ पढ़ नहीं 4 हूँ कौन परिप्रकाश मैनिफेस्टेशन सरला 6टा कौन 6 संख्या ना कौन 6 हूँ नव सृष्टि न्यू क्रिएशन देख नव सृष्टि न्यू क्रिएशन बढ़िया विषयटी विश्व भाई को अनेक धन्यवाद बढ़िया विषय बुझा किसी असुविधा नहीं सहज बुझे सैला तुम्हें ही मत उत्तर दब कौन आम बुझे बुझीगला 6 कौन समस्त कह विषय कह कौन कहली नव सृष्टि पार्टी खोल सब पार्टी खोल न्यू क्रिएशन ये हूँ गोटे क्लास ये भाषण नुहे आमे बक्ता नुह आमे जहाँ बुझीचु मास्टर बही चेष्टा करूँ कि सेयारिंग करने जो कथाटी बुझिलानी मु अन्य को बुझेबी यहाँ हूँ गोटे मेसेज बार्ता पहुंचेबी बुझीगला 6 हूँ कौन नव सृष्टि न्यू क्रिएशन 12 कौन 12 हूँ पूर्णता परफेक्शन तेणु ये 3टी संख्या को नहीं से कम आरंभ कले कौटी कम आरंभ कले पंडिचेरी 4 6 और 12 4 हूँ परिप्रकाश 6 हूँ नव सृष्टि 12 हूँ पूर्णता किभली भाव में मनीष माने पूर्णता प्राप्त करिवे नुआ सृष्टि को निजे बुझी पारिबे नुआ परिप्रकाश को निजे हजम करि पारिबे से देखिले गोटे विराट शक्ति अच्छी जदि से शक्तिटा को
पृथ्वी को अवतरण करी पारिबी के कहले श्री अरविंद देखुछंती गोटे विराट शक्ति अछि गोटे विराट महाज्योति अछि गोटे विराट आलोक अछि गोटे विराट दिव्य ज्योति अछि जदि से शक्ति को मु पृथ्वी को अवतरण करी पारिबी से शक्ति बल रे रोग रहिबो नाही वार्धक्य रहिबो नाही मृत्यु रहिबो नाही दुख रहिबो नाही पृथ्वी रूपांतर हब प्रकृति रूपांतर हब मनुष्य गोटे नुआ जीवन पाइब बुझ पारल जदि से शक्ति को मु पृथ्वी को अवतरण करी पारिबी केशव भाई बुझाउची जदि शक्ति को मु अवतरण करी पारिबी सेही भली भाव श्री रविंद्र कौन कले 24 वर्ष बसे किसी लाइन छाड़ दउची सब लाइन कहले समय होबनी श्री अरविंद से शक्ति को अवतरण करिया पई दीर्घ 24 वर्ष केते वर्ष 24 वर्ष भाई भौणी माने घंटा नुह कि 2 घंटा नुहे दिन नुह कि सप्ताह नुह कि मास नुह कि वर्ष नुह वर्ष 24 वर्ष आमरी मानक पाई मनुष्य एते कृतज्ञ आमरी मानक पाई श्री अरविंद दीर्घ 24 वर्ष गोटे रूम रे घोर तपस्या कले काहे सही शक्ति को अवतरण करिया जो शक्ति कथा आज आम आलोचना कर सुप्रा मेंटल फोर्स कौन कह समझ कह सब पार्टी खोल सुप्रा मेंटल फोर्स अति मानस महाशक्ति अति मानस महाज्योति अति मानस शक्ति शक्ति को अवतरण करने श्री अरविंद समग्र जीवन उत्सर्ग करदे बाजी लगेदे केते वर्ष एकांत वास गोटे रूम रे गोटे कोठरी रे विश्व को रक्षा करने जगत को उद्धार करने मानव जातर कल्याण आम मान को नुआ जीवन देवाई पृथ्वी रूपांतर करने बार्धक्य हटाई रोग हटाई दुख हटाई निजे संपूर्ण जीवन को जालीदे केते वर्ष मो भाषा मुझे कहे भाई भौणी मैंने भगवान श्रीराम गले 14 वर्ष वनवास प्रभु श्री अरविंद गले 24 वर्ष एकांतवास हतभाग्य से मनुष्य केबे बुझिब केबे पढ़िब केबे जानिब ये अनुष्ठान को मोर 7 कोटी प्रणाम एभली गोटे सरकारी विद्यालय रे एभली आयोजन मोर बड़ भाई माने मोर परिवार समस्ते जश भाई अजय भाई समस्त एठी जे अछली कर्मकर्ता जे फाउंडर मेंबर एभली गोटे आयोजन करूछंती जहा अनिर्वचनीय जहा कल्पनातीत जो उद्देश्य जो आभिमुख्य जो लक्ष्य आम आगे से शक्ति को अवतरण करने श्री अरविंद 24 वर्ष नेले गोटे रूम रे बाहर सहित संपर्क नहीं एकांतवास किभली भाव मो पिला माने सुरक्षित हेबे मरिबे नहीं मो पिला माने निरोगी हेबे सुस्थ जीवन बंचिबे मो पिला माने दुख को संपूर्ण लाघव करि परिबे दुख बिना परम सुख पाइबे मो पिला माने नुआ जीवन पाइबे मो पिला मानकर राग जीव हिंसा जीव क्रोध जीव अहंकार जीव लोभ जीव सब कटि जीव मो पिला माने नुआ जीवन टी पाइबे स्वयं निजे 24 वर्ष काल संपूर्ण भाव में एकांतवास रहिले आमे प्रोग्राम करछ 2 दिन जोड़ा सेक्स 2 दिन केते आयोजन ताल 24 वर्ष पे केते आयोजन होइथिबो केते परिश्रम करथिबे दिन राति 24 घंटा लागिगले केभली भाव में शक्ति को अवतरण करे को शक्ति अति मानस महाज्योति सी आसले कौन करिवो पृथ्वीर स्थायी रूपांतर घटेइबो कौन हटिबो कौन हटेइबो रोग वार्धक्य मृत्यु दुख हटेइबो मनुष्य गोटे नुआ जीवन दबो गोटे गिफ्ट दबो सेति पई लागी 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 केबे आरंभ करले देख 1926 मसिया नवेम्बर 24 रु स्टार्ट कले देख 1926 मसिया नवेम्बर 24 रु स्टार्ट कले सेठू होला 24 वर्ष 1950 मसिया डिसेम्बर 5 बुझल 1926 मसिया रु 1950 मसिया केते वर्ष होला 24 वर्ष दीर्घ 24 वर्ष काल गोटे रूम रहिले
यही समय कौन घटिला से शक्ति एते पावरफुल विरोधी शक्ति गण भलसे बुझ विरोधी किए असुर राक्षस पिशाच आम राग आम हिंसा आम गर्व आम अहंकार आम अभिमान आम स्वार्थ आम कामना आम वासना आम जेते सब अच्छी बदगुण बा दुर्बलता से कौन कले 1938 मसीह श्री अरविंद किभली भाव में तपस्या करें ना भंडरू गले शास्त्र कहनी जे जन तप आचरती देवतार विघ्न चिंती बुझे ना नहीं शास्त्र कौन लिखी जे जन जो मनीष तप ध्यान तपस्या आचरण करती देवता मैंने सही पारती ना से भावे कि मत कहतु कारण सी भावती कौन जदि मनीष तपस्या कर साधना कर कौन हम ना देवतार ऊर्धक उठीज ठीक से भाव में श्री अरविंदर 1938 मसीह डाण जंग भांगीगला कहीं भांगला सी विरोधी शक्ति चाहिला किभली तपस्या भंडरू हो जाओ शक्ति अवतरण न करू से समय श्री अरविंद माँ को सुरक्षा दौले निजे पड़गले पड़ जावर डाण जंग भांगीगला एते कष्ट होइछन्ति भाई ए मनुष्य को उद्धार करिया पई शक्ति को अवतरण करिया पई मनुष्य को नुआ जीवन दवा पई नुआ रास्ता देखिया पई न्यू पाथ नुआ सृष्टि करिया पई नव सृष्टि केते कष्ट होइछन्ति जेभली भाबरे समुद्र मंथन हला हलाहल विष बाहरला किए पान कले हैं कौन को आउछि नीलकंठ समग्र विश्व को रक्षा करे त्राही 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 रक्षा रक्षा किए कले स्वयं देवदेव महादेव नीलकंठ विषपान कले बुझिपार ठीक से भाव में संपूर्ण जगत विषपान कर श्री अरविंद 1938 मसीह प्रश्न कराला प्रभु आपण गोड़ भांगीगला एत गोटे तपस्या आप जगत रक्षा करने जगत उद्धार करने समर विश्व रक्षा करने आपन कष्ट होनी आप जंग भांगी आई कष्ट होनी हसीदे नीरव जोगी से होती साइलेंट जोगी हसीदे आई हैव पेन बट नॉट सफरिंग पेन अच्छी किंतु सफरिंग होगी आम टिके खंडिया हो गले चिल्लाऊँ कहल बोल मरीगल बापा मरीगल केते कथा कहूँ समग्र विश्व को रक्षा करने निज जंग भांगीदे अपशक्ति मान से 38 पर पुणी 12 वर्ष लगिगला शक्ति को ओह्लैया 1938 प्लस 12 वर्ष केता 1950 मसीहा एक बड़ा 1950 मसीहा 12 वर्ष पर फाइनाली कौन है ना शक्ति कंडीशन देला कहला जदि मु डिसेंड करी ताहले तुमर मृत्यु सुनिश्चित मत धारण कर किए मत किए ओह्लैब किए मो जहा बॉडी ओह्लैबी से मर निश्चित तुम मैंने बुझला भाई शब्द यूज कर शक्ति डिसेंड जो हम तौक ओह्लैब पृथ्वी अवतरण कर एते पावरफुल एते ज्योतिर्मय एते आलोकमय एते प्रचंड शक्ति एते दिव्य ऊर्जा एते आभा से शक्ति कहूची मत जीए धारण करिवो बी केयरफुल होशियार हो जाओ तुमर मृत्यु सुनिश्चित श्री हसी हसी कहले श्री अरविंद श्री माँ कथा होती शक्ति को किए अवतरण कर माँ कहते मु आग चलीजी मो जीवन गले जाऊ शक्ति को मु ओह्लैबी से ना ना ताहा हो पार ना तुम्हें हेलो माँ तुम्हें सब काम बुझ तुम ये जो सन्तान मान को तुम्हें आश्वासन दब मो जीवन चली जाऊ शक्ति को मु डिसेंड करी श्री अरविंद हसी हसी 1950 मसीहा डिसेम्बर मास 5 तारिख राति 1:26 शक्ति को अवतरण कले पढ़िली भाई भड़ी मैंने कहला तुम कौ आसी जाऊँ मैंने एत अश्रु मोर बही चलला
ଆମେ କେବେ ବୁଝିବା? ରାତି 1:26 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲଉଛି। ଶକ୍ତି କଣ୍ଡିସନ କଣ ଦେଇଛି? ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ଛାଡିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ। ପାଖରେ ଥାନ୍ତି କିଏ? ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟ ସେନ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାସ ସାନ୍ୟାଲ, ଡାକ୍ତର ନିର ବଳ, 3 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ନିରତ ବଳ 3 ଡାକ୍ତର ଥାନ୍ତି। ମା ଡାକିଲେ, ମା ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ରାତି ହଉଛି 1:26। ଶକ୍ତି ଡିସାଇଡ୍ କଲା। ଭାଇ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡିସାଇଡ୍ କଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାସ ସାନ୍ୟାଲ, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁନି, ତାଙ୍କୁ ଡକିଆ ହେଲା। ସେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବି। ସେ କହିଲେ, ମା କାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଶକ୍ତି କଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି, କୋଉ ଶକ୍ତି କଣ ଜାଣିପାରୁନି ତ କିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୀବିତ କି ମୃତ ଜାଣି ତ ହଉନି, କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ମୋ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଯାହା ଚେକଅପ୍ କରୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୀବିତ କି ମୃତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମା କଣ କଲେ? କୃପା ପରବଶ ହେଇ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାସ ସାନ୍ୟାଲ, ସେଠି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କାଟି କାଟି କହୁଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ରଖିଥିଲେ, ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାସ ସାନ୍ୟାଲ। କହିଲେ, ଦେଖ ଏବେ କଣ ଘଟୁଛି ଦେଖ। ସେ ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମା ହାତ ରଖିଥିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାଭାରତ କଣ ଘଟୁଛି ଦେଖୁଥିଲା କିଏ? ସଞ୍ଜୟ କହୁଥିଲା କାହାକୁ? କାହା କହୁଥିଲା? ମହାଭାରତରେ କଣ ଘଟୁଛି କିଏ ଦେଖୁଥିଲା? କହୁନ, ପାଟି ଖୋଲୁନ। ସଞ୍ଜୟ ପାଇଥିଲା କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। କାହା କହୁଥିଲା? ରିପୋର୍ଟିଂ କାହା କରୁଥିଲା? ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧ କିଏ ଥିଲା? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାସ ସାନ୍ୟାଲଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜ୍ୟୋତି, ମହାଜ୍ୟୋତି ଘେରିକି ଅଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିକି ଦେଖି ହବନି। ସେଇ ଯୋଉ ଅତିବାଦ ସମାଜ ସେମିତି ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି, କହିଲା ଦେହ ଶୀତ ଉଠୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ବିରାଟ ମହାଜ୍ୟୋତି। କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ କଲର ମହାଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି, ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ କିଏ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ବାସି ମୋଡା, ବାସି ଶବ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, କି 5 ଘଣ୍ଟାରେ କଣ କରୁଛୁ? ଶେଷ ଦାହ କରିଦଉଛୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରହିଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ଜାଣିଛ? ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖ। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ମହାସମାଧି ହେଲା 9 ତାରିଖ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ରହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? 111 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ। କାହିଁକି ରହିଲେ? ତାଙ୍କ ଶରୀର ପଚିଲା ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ, ଦବିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ନା ସେ ମହାଜ୍ୟୋତି, ମହାଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉ ଫଳରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜୀବିତ କି ମୃତ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। 5, 6, 7, 8, 9 ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ 111 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ। ସେଇ ମହାଜ୍ୟୋତି ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହସି ହସି ନିଜେ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଇ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିୟାରତ। ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ସେ ଶକ୍ତିର କାମ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ହଟେଇବ, ଅନ୍ୟାୟ ହଟେଇବ, ଅବିଦ୍ୟା ହଟେଇବ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ, ନୃଶଂସ, ହିଂସ୍ର, ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ, କାମନା, ବାସନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପୋଡ଼ିଦବ।
मनीष को नुआ रूप दब मनीष को नुआ छांचर से तैयारी करिवो मनीष गोटे नुआ फॉर्म आसीबो सबूर पश्चात से काम करुच्ची बैक टू बैक से पॉलिटिकल हो से चाकरी क्षेत्र हो से व्यवसाय क्षेत्र हो सबूर पश्चात अतिमान शक्ति कार्य करुच्ची भलसे बुझ फाइनाली 1950 मसीहा डिसेम्बर 5 अवतरण कला बुझिपार सीना श्री अरविंद सीना निज मध्य अवतरण करदे किंतु पृथ्वी ग्रहण कर पारु नहीं जदि शक्ति को डायरेक्ट जदि पृथ्वी को टच करा हबो पृथ्वी रे प्रलय हो जिवो बुझिपार ना बुझिपारनी ये भलसे दिमाग खर्च कर जिते बेले भगीरथ तपस्या कले माँ गंगा को अवतरण कले जदि डायरेक्टली जदि सीधा सड़क जदि पृथ्वी को छोड़ा जाए कौन होता प्रलय महाप्रलय जलमग्न तो धारण कले किए किए धारण कला भगीरथ तपस्या कले माँ गंगा अवतरण हेले धारण कला किए बड़ भाई कहतु देवदेव महादेव ठीक से भाव में महाज्योति अवतरण है श्री अरविंद निज शरीर त्याग करदे पृथ्वी ग्रहण कर पारु नहीं से समय किए धारण कर माँ क्या शक्ति को धारण करने दुई जन को सामर्थ्य था सी हेले माँ और श्री अरविंद जेहेतु चलीगले धरब किए माँ से माँ रेडी कले दीर्घ 6 वर्ष लगिगला भलसे बुझंतु 1950 मसीह 1956 मसीहा दीर्घ 6 वर्ष लगिगला पृथ्वी ग्रहण करने केत लगे 6 वर्ष 50 रु 56 लेख 1956 मसीहा फेब्रुआरी 29 विश्व भाई तो विषय देते झाड़ तो बहीगला फैन तो ना भाई बोलुं झाड़ तो बहीगला विषय देते पूरा काठिकर पाठ गोटे फैन लगाओ झाड़ बहीगला बुझ ए माँ मैंने आस बस आस बसुन खाली तो हसब आस बसले हम खाली हसब हाँ कौन कहली 56 मसीहा फेब्रुआरी पुणी कथा टिके करते हल्का पाईगल खाली गडर 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 सीधा बस 1956 मसीहा फेब्रुआरी 29 रे फाइनाली पृथ्वी ग्रहण कला 6 वर्ष लगिगला पृथ्वी को ग्रहण करने बुझिपार 50 रु 56 फेब्रुआरी 29 कथाटी सरीनी भाई भौणी माने श्री अरविंद ग्रहण कले 1950 मसीहा डिसेम्बर 5 तापरे शक्ति आस्ते आस्ते अपसारित होला माँ ग्रहण कले माँ के पाखे रहा 6 वर्ष 56 मसीहा फेब्रुआरी 29 रे पृथ्वी ग्रहण कला किंतु मनीष ग्रहण करनी मनीष के ग्रहण कला से लगिगला 11 वर्ष लगिगला पुणी 11 मिसा के 56 + 11 के 70 67 मसीहा लेख 4 5 6 7 रे मनीष ग्रहण कला देख यहीटा हूँ जोगर गुड़ रहस्य आम एटा कौटू आलोचना करूँ क्या बुझा को दिमाग दरकार दिमाग केते बड़ा साक्रिफाइस कर श्री अरविंद बुझीगला 56 रु मनीष ग्रहण करने लगिगला 11 वर्ष डेट केते 4 5 6 7 मन रखा सहज हम 1967 मसीहा मे मास 4 तारिख दिन मनीष ग्रहण कला ताने मोटामोटी केते वर्ष लगिगला 50 रु 67 केते हला 50 रु 67 दीर्घ 17 वर्ष ऊर्ध लगिगला मनीष ग्रहण करने तापरे 1969 मसीहा जानुआरी 1 रु से शक्ति एत जोर काम करुच्ची सुपरमैन कॉन्शियसनेस जहाँ कहुच्ची अति मानव चेतना काम करुच्ची ता कामटी हूँ
भाई भौणी मैंने भल शुणु पिला भल शुण जो मैंने बुझा प्रयास करेंगे पोक पशिज एटा आ करना जोग जीवन को प्रयास करेंगे जी हाँ भर जी एस बोली कह जे मु चाहूची रोग मुक्त जीवन मु चाहूची बार्धक्य विहीन जीवन मु चाहूची दुख विहीन परम सुख मु चाहूची मृत्यु विहीन अमर जीवन मु चाहूची गोटे नुआ जीवन जहाँ कहूँ दिव्य जीवन से साहाय्य किए कर ना अति मानस महाज्योति 1969 मसीहा जानुरी 1 रु सबूर पश्चात से काम कर बुझिपार देखी जाकी जुकी ठिया हेल्ले कौन हम मो कथा सब बालगला हम टे कथाटा एत दम कथा गोटे दम तो कहना पड़ो बुझेगा बुझेलानी तेणु 1969 मसीह भाई मोर जो कहते क्रियाटा कौन कर सी क्या छाड़बनी क्या छाड़बनी क्या छाड़बनी सी 1969 मसीहा जानुरी 1 रु सबूर पश्चात से काम कर समस्ते मानवा को बाध्य हेबे माँ लिखिले 1954 मसीहा एप्रिल 24 लिखिले समय आसीगला जो मनीष ग्रहण करिबो नाही जो मनीष पिठी देखी पलैब जो मनीष मुह मोड़ब से अंध हो से मूक हो से बधिर हो से अनिच्छुक हो से अबाध्य हो से दुष्ट हो से रावण हो से कंस हो से कुलांगार हो जदि से न बुझीब ताकू शक्ति पादे दलिकी नष्ट करदेव यहाँ भयर कथा ये कथा कौट बाचा कैनि जदि न चाहब मरिया को बाध्य ध्वंस तुम ध्वंस करदेव भैनिश डिजापियर करदेव तुम सब क्रैशिंग सर्कमस्टांसेस लिखिले बुझीगला जी एस भर जी हाँ भर झील मैंने जी साहाय्य कर हाँ माँ मु चाहूँ नुआ जीवन जहाँ आस्पिरेसन थी आशीर्वाद थी से निश्चित भाव में शक्ति साहाय्य कर सहयोग कर शक्ति उठे नब शक्ति को कांधे बही नहीं चलीज अति मानस महाज्योति आमको कांधे कंध कर चिंता करवा आमे ए मृत्यु दुख बार्धक्य रोग जीवन चाहूचु ना श्री अरविंद समग्र जीवन साक्रिफाइस करदे तेणु बर्तमान समय आसी आमे चॉइस करवा आमे कौन चाहूचु शक्ति प्रचंड भाग में काम करुच्ची सेतिपाई भाई मोर कहते माँ कहते 19 लिखि रख 1968 मसीह माँ डिक्लेयर कर देख खाली लिखिदि परवर्ती समय टे पढ़ आज रात्रि समय जो शोक जीव टे पढ़ी शोब अशेष कृतज्ञता प्रभु को जिते मुझे प्रथम प्रथम पढ़ी मो आखिर आनंदर अश्रु नुह कृतज्ञता अश्रु बही चलला मोर अश्रु लुह जमी बही चलला जमी बंधन मानवनी एत साक्रिफाइस कर कोह सृष्टि होगा लिखिले 1968 मसीह 68 मसीह माँ डिक्लेयर कर देखिपुची 100 वर्ष पर 1968 मसीह माँ घोषणा कर स्पष्ट भाव 1968 प्लस 100 केते 2068 केते अच्छे 25 आ केते बाकी रहा 68 माइनस 25 केते फटाफट कह 40 जो मैंने कह ठिया टे 40 वर्ष माँ कहते 100 वर्ष पर 68 मसीह 100 वर्ष पर सब धन संपत्ति कहार अंडे रही बी केयरफुल से कान फुल हो से नाक फुल हो से पेंडी हो से हार हो से बिल बाड़ी हो संपत्ति हो बैंक बालांस हो प्रॉपर्टी हो से बंगला हो से घर हो गाड़ी घोड़ा हो 100 वर्ष पर कौन सी धन संपत्ति क्या अधीन रही
ଭଗବାନ ଅଧୀନ ପଳେଇ ଆସିବ। କିଏ କରାଇବ? କିଏ କରାଇବ? এই শক্তি সুপ্রা মেন্টাল ফোর্স অতি ମାନସ ମହାଜ୍ୟୋତି। କାହାର ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, କୁଳାଙ୍କାର କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନୃଶଂସ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ କାମରେ ସିଏ ଜଗିବ। କିଏ ଜଗିବ? ମା କହିଲେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ। ତୁମେ ଚାହ ବା ନ ଚାହ, ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଖାପାଖି, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଚାନ୍ସ ହରାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଚାନ୍ସ ହରାଇବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଯଦି ହଁ ଭରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। এইଭଳି ଭାବରେ ଅତି ମାନସ ମହାଜ୍ୟୋତି ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ତା କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟିକୁ ଆଣିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ୟା ଉପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି କହିସାରିବି। ଯଦି ଏତିକି ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, 1910 ଆସି ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, 10 ରୁ 1950 ମସିହା, 50 ରୁ 56 ମସିହା, 56 ରୁ 67 ମସିହା, ତାପରେ 69 ମସିହା, ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କେବେ ଅବୁଝା କି ଯିବାନି। ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲା? ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବା। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନ ବୁଝିବି ଅନ୍ୟ କଣ କହିବି? ବୁଝିପାରିଲ? ଅତି ମାନସ ମହାଜ୍ୟୋତି କାମ ହଉଛି ସେ ମଣିଷକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ମଣିଷକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦବ। ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ଥ ଲାଇଫ। ସମସ୍ତେ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ଥ ଲାଇଫ ଟୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ। ଟୁ ଚେଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆର୍ଥ ଲାଇଫ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ, ଟୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ। ଏଇ ଯୋଉ ମରା ଜୀବନ, এই ଯୋଉ ନଶ୍ୱର ଶରୀର, এই ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ, ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ କଣ ହବ? ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ଥ ଲାଇଫ ଟୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଆମର ଅଧିକାର। ଦେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ? ଗଡ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍। କୁହ ଗଡ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍। ବଡବାଟରେ କୁହ ଗଡ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍। ଗଡ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍ ଆର୍ ଆୱାର ଇନବର୍ନ ରାଇଟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି ଗଡ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍ ଆର୍ ଆୱାର ଇନବର୍ନ ରାଇଟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମର ହଉଛି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଯେମିତି ବାପ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅର ଅଧିକାର ଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ମାନସ ମହାଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଇନ୍। ଅତି ମାନସ ମହାଜ୍ୟୋତି ପୃଥିବୀରେ କାମ କଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି, ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ କଥା କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେ ସେଇ କାମଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। 24 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସେଇ ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବ, ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ବଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଇ କାମଟି ସେ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେଇ କାମ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଟିକେ ସିନସିୟର ହବା, ଟିକେ ଆନ୍ତରିକ ହବା। ବହିପତ୍ର ସେଠି ଯାହା ବିକ୍ରି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କିଛି କିଛି ବହି କିଣି ନେଇ ପଢ। ତମେ ଧୂପ ନିଅ, ଲକେଟ ନିଅ, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବହିଟା ହଉଛି ଜୀବନ। ଯଦି ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ନେଇଥାଉ ନା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପଢିବ। ଯଦି ବହି ପଢିବ ଭିତର ସବୁ ପାଖରେ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମଟି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ସଂସାର ମାୟା, ସଂସାର ମରିଚିକା, ଇଏ ହଉଛି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ଚାଲ ଛାଡିକି ପଳେଇବା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହର୍ଷି ମହାଯୋଗୀ ମହାବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନା କଲେ, କୁଆଡେ ଛାଡିକି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ମହାଜ୍ୟୋତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହିମାଳୟ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଋଷିକେଶ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାଶୀ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୀର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। ଆମେ କହୁନେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। ଏଇଠି ଧର, ଏଇଠି ବୁଝ, ଜୀବନକୁ ବୁଝ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝ। ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ, ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି?
ଥରେ କ୍ଲାସରେ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି, ଇଏ କୋଇଲି ମକର କାଡେ କୁଆଡେ, ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଶେଷ କଥା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କଣ ଦେବି? ମା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଗଲି। ଧନ୍ୟ ତମେ ମା, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପାଇଗଲି। କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଗଲି? ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ହେବି, ମୁଁ ବି ଡିଭାଇନ ହେବି, ମୁଁ ବି ସୁପରମ୍ୟାନ ହେବି, ମୁଁ ବି ଅତିମାନବ ହେବି। ଯଦି ଅତିମାନବ ହେଇଯିବି ନା ଥିବ ଦୁଃଖ, ନା ଥିବ ଦୁଃଖ, ନା ଥିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ନା ଥିବ ମୃତ୍ୟୁ, ନା ଥିବ ରୋଗ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ନା ସେମିତି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କଣ କରୁଛି ନା ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ବୁଝିଗଲା? କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ନା ମନକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ପ୍ରାଣକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରୁଛି। କଣ କଣ ଆସିବ ନା ମନରେ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ଲେଖିବ, ଲେଖ, ମନରେ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ସେ କାମଟି ସେ କରୁଛି। ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ହବନି। ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। সেই ଶକ୍ତି କଣ କାମ କରୁଛି ନା ମନରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଭରିଦବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରାଣରେ କଣ ଭରିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି। ଲେଖ, ଶକ୍ତି। ପ୍ରାଣ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ଶରୀର ଧୋକଡା ହେଇଯାଉଛି, ଲେଙ୍ଗଡା ହେଇଯାଉଛି, ପତଳା ହେଇଯାଉଛି, ରୋଗିଣା ହେଇଯାଉଛି, ସେୟା ହବନି। କଣ ହବ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଯିବ, ବିଉଟି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଯିବ ଶରୀରରେ। ବୁଝିଲା? ଚୈତ୍ୟ କଣ କରିବ ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମ କିଏ? ଟଙ୍କା କି ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣ ଭଲସେ। ଦିନେ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ନା ମା କଣ? ନା ଯେମିତି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ କହିଲେ ତମେ ବୁଝୁଛ, କଣ ବୁଝୁଛ? ଟଙ୍କା, ସୁନା, ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଧନ କଣ ହେଇଥିବ କିଏ କହିପାରିବ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଧନ ନାମ କଣ, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କଣ, ତାଙ୍କ ସୁନା କଣ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ମା କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧନ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ହୀରା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୋତି ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧନ। ବାକି ଧନ କରିବ ନା ଚୈତ୍ୟ। এইଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ହୋଇ ଉଠିବା ଯାହା ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ ହିଁ ଫଳିବ। ଥରେ ଏମିତି ମା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କଣ ଫଳିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍। 3 ଥର ଏସ୍ କହିଛନ୍ତି। କେତେ କହିଛନ୍ତି? ଥରେ ଯେମିତି ଛୁଆଟି ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ହେଇଗଲା, ମାକୁ ପଚାରେ, ବୋଉଲ କହିଲୁ କହିଲୁ ଏଟା ଠିକ? ନା ହଁ ରେ ବା, ହଁ ହଁ ହଁ। ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସରେ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍। ଏତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଚିନ୍ତା କଲ, ଆମ ପାଖରେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ଥିଲା, ମାଙ୍କଡ କୁହାଗଲା ତ ମଣିଷ ହବୁ। ଯିଏ ଚାହିଁଲା ସେ ମଣିଷ ହେଲା। ମାଙ୍କଡ ଅଛି, ମଣିଷ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷ କୁହାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ, ହେ ମଣିଷ ତୁ ଅତିମାନ ହବୁ। କିଏ କରେଇବ ନା ସେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କରେଇବ। ତୁ ଆଜି ଅଛୁ, ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମଣିଷ ଥିବ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ, ମେଳ କରିବ। ଏତିକି ହଉଛି ପ୍ରଭେଦ। ସେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବନି। ଯେମିତି ମଣିଷ ମାଙ୍କଡକୁ ଗୋଡଉଛି, ହଇରାଣ କରୁଛି, ହତେଇ ହଉଛି, ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା ଟେକା ମାରୁଛି। ଅତିମାନବ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଆମକୁ କିଛି ହଇରାଣ କରିବନି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏ କାମଟି କାହାର? ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 40 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ଶେଷ ଲାଇନ, କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? 40 ବର୍ଷରୁ 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଛାଡିଛନ୍ତି? ଆମେ ଡହଳ ବିକଳ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମରିବୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଅମରତ୍ୱ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଅସୁର ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବର କଣ ମାଗନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅମର କରିଦିଏ। ମାଗିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, କଣ ମାଗିଲା? ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମତେ କଣ ଦିଅ? ଅମରତ୍ୱ। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କଣ ମାଗିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପ୍ରଥମ ବର କଣ ମାଗିଥିଲା? ସେଇ ଅମର ମାଗିଥିଲା, ମତେ ଅମରତ୍ୱ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମୟ ଆସିନି। ସମୟ କିଏ ଆଣିଲେ? ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ।
से समय को आने से समय को निकटवर्ती करने दीर्घ 24 वर्ष काल गोटे रूम रहिले मनुष्य टे बुझु से माँ कहते हतभाग्य से मनुष्य केबे से सिंधु बुझिब लास्ट लाइन समझ कहवा हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद ही इज as vast as inverse his teaching is infinite who can understand श्री अरविंद किए सिंधु बुझ पारिबो he is as vast as inverse विश्व भली विशाल दिने 1960 मसीहार मार्च मास बोध हुए 26-27 घटना 60 मसीह जड़े देखुची ध्यान रे आश्रम घटना श्री अरविंद समग्र विश्व को कोले धरिक बस श्री अरविंद समग्र पृथ्वी को कोले धरी बस झील से उठुनी इटे माँ कौन लिखिले ही इज आज भास्ट आज यूनिवर्स विश्व भली विशाल सी भावुच एमती कौन दाढ़ी रखिंट एमती गोटे लुगा पिंधि खंडे धोती पिंधि से खंड पिंधि पेकरे गलि पुणी शेष आईसीएस आमको लाज मारिया कथा आम कहूँ आम एत धनी कोटिपति आम एत ड्रेस पिंधु शेष विद्वान महायोगी महर्षि खंडा लुगा का पिंधि खंडा लुगा भाई भौणी मैंने ये गभीरता बुझा ये गुरुत्व बुझा प्रार्थना कर माँ पाखे आम से अंतरचक्षु खोली जाओ जो उद्देश्य जो महान उद्देश्य समस्त एकत्रित हो भाई भौणी मैंने टे आस बुझा टे गुरुत्व बुझा टे सिनसियर हवा टे माँ को भल पाइबा एडे बड़ जीवन से आनी आम कहीं बाहर बुलुचु कहीं बाहर बुलुचु आम के बुझा हिज टीचिंग इज इनफिनाइट शिक्षा जन्म शिक्षा काली काली जिते पाठ पढ़ जुआड़े भी जाओ सब टे पढ़ शेष जड़े आसी पहुंचले माँ कहले माँ मोर अनेक समस्या चिंताग्रस्त मुह सुखी जाइए आखि कान पशिगला भाराक्रांत अवसाहत दुखपूर्ण चेहरा माँ पारुनी पचिकी कि लाभ मोर अनेक समस्या घर समस्या बाहर समस्या चाकरी समस्या मोर जाबत समस्या मोर माँ सब शुणिले किसी कहले पदुटे कहले कौन कहते कहल सी घंटे काल तार समस्या कहला माँ केते पेसेंस रे शुणिले गोटे घंटा माँ पेसेंस पेसेंस शुणुंट पदे किसी पाटी खोलेनी ठिया हेले चेयर ठिया पड़े बसले ठिया पड़े खाली पदे कहले रीड श्री अरविंद कही पड़े हृदय खबर सृष्टि होते प्रश्नर गोटे उत्तर प्रभु पढ़ समग्र जगतर विश्वर समस्यार सब उत्तर प्रभु देते पदुटे कहले रीड श्री अरविंद दैट इज एनफ आ किसी आवश्यक नहीं रीड श्री अरविंद रीड श्री अरविंद रीड श्री अरविंद प्रभुंकर जय हो माँ का जय हो अनुष्ठान मंगल हो सबू विद्यार्थी मानकर अंतर चेतना खुली जाऊ आम समस्ते आस बुझा एकत्रित हवा हाथ को हाथ मिलैबा समस्ते गोटे स्वर कहवा एक ही कंठरे कहवा माँ तुमर विजय सुनिश्चित लेट योर विल बी डन तुम इच्छा पूर्ण हो ये आशा रखा ये होप रखा मु निश्चित भाव में परिवर्तन हेबी पृथ्वी रूपांतर हम पृथ्वी स्वर्ग हम दुख बार्धक्य मृत्यु हटब गोटे नुआ जीवन पाइबी से अति मानस जी मत से कार्य कर मत सी नहीं से शेष सिद्धांत पहुंचेब प्रभु स्वप्नर लास्ट लाइन कौन था मैन टू सुपरमैन 5टी स्वप्न रु शेष स्वप्न हूँ मनीष निश्चित भाव में नुआ जीवन टी पाइब समस्त मंगल हो जगत कल्याण हो वंदे मातरम।